शिव भोला भंडारी, बम बम भोला भंडारी। 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 शान्ताकारं शिखरनयनं शान्ताकारं शिखरनयनं नीलं कंठं सुरेशं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं विश्वधारं स्फटिकसदृशं गौ त्रिशूलधारं शुभांगं त्रिशूलधारं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितननयनं गौरीकान्तं हृदयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगी योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं। शिव भोला भंडारी, बम बम भोला भंडारी। शिवं भोला भंडारी, बम बम भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, बम बम भोला भंडारी। शिवं भोला भंडारी, बम बम भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। शिवाय नमो नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बोल भगवान शंकर के, जय गुरुनाथ महाराज के, जय। माँ पार्वती पतये, हर हर महादेव। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମମାନେ ଧର୍ମିଧ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ୟାକୁ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଧ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମର ଗୁଣ ଧର୍ମୀରେ ଏବଂ ଧର୍ମୀର ଗୁଣ ଧର୍ମରେ। ଜଣକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତମେ ପଞ୍ଚଦଶୀ କ୍ଲାସ କାହିଁ ଶୁଣୁନ, ସେଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଶୁଭୁନି, ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ଭାବୁଥିଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ବହୁତ ପଡୁଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଦଉନି। ବୁଝଛ? କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଆତ୍ମା, କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହବ ଆତ୍ମା, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି କଣ ଆତ୍ମା, ମାନେ କଣ? ଆତ୍ମା ହଉଛି ବିକାର ରହିତ, ରୋଗ ରହିତ, ସମସ୍ୟା ରହିତ। ଶରୀର ମନ ହଉଛି ରୋଗ ଯୁକ୍ତ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ, ଶରୀର ହିଁ ବୁଢା ହବ। ତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଶରୀର ଉପରେ ପକେଇଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପକେଇଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କି ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି। ତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଶରୀରରେ, ଶରୀର ଗୁଣ ଆତ୍ମାରେ, ଧର୍ମର ଗୁଣ ଧର୍ମୀରେ, ଧର୍ମୀର ଗୁଣ ଧର୍ମରେ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଧର୍ମୀ, ଶରୀର ହଉଛି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଥାଟା 63ରେ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମ ଧର୍ମିତ୍ୱଂ ବ୍ୟତୟେନ ଅବକଳ୍ପୟେତ୍। ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକଟା ଆକାଶ ଚାହିଁଛି, କେତେ ମାନେ ବିଚାର କରିବାର ମେଥଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଖାଲି ବସି ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଚାଣକ୍ୟ ଭଳିଆ ଜୟନଗର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ,
ତା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ ବି କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ କେରଳରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ଶ୍ରୀଙ୍ଗେରୀ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିକି ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଯାକ ଏମିତିଆ ବାହାରିଛି। ବସି ବସି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଆକାଶ, କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କଣ ସତ? ସତ ତାହେଲେ କଣଟା? ବା ସତ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ମେଥଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋର ଆକାଶ ଏବଂ ସତର ଚିନ୍ତନ କରାଇଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ମାନୁଛୁ, ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ଆକାଶ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ବେଦାନ୍ତର ବହୁତ କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ, ଭାଇ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହବ, ଦିଟା ହବନି। ଯଦି ତମେ ସତକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ ସିଏ ହିଁ ହବ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମାୟା ସିଏ ମଧ୍ୟ। ସତ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ, ଏକମେବ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ମାୟା ଅଛନ୍ତି, ନା ରାମ ଅଛନ୍ତି, ନା କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ନା କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଲେ ଆକାଶ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ 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 ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ଆକାଶକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛ ନା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ତାର୍କିକା ଏବଂ ଲୌକିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କଣ? आकाशर सत्ता, हिंदी में बोलते हैं आकाश का सत्ता स्वीकार करते हैं, आकाश का अस्तित्व, आकाश है। ये जो आकाश अच्छी, आकाश है, तो आकाश है गला धर्मी एवं अस्तित्व है गला धर्म। आकाशर अस्तित्व, आकाशर सत्ता, आकाश का अस्तित्व, आकाश की सत्ता, इंपोर्टेंट मेन प्राइमरी किए है आकाश। सत्ताटा तार अच्छी आउ जेमती 5 किलो आलू, तो आलू हूँ मेन, ओजन केते 5 किलो, सेमती है। किंतु ता नुह, ता नुह, आम व्यवहार कहूँ, किंतु ता नुह। कौन ताले? अस्तित्व ही रूप जिते धारण कर आकाश हो, अस्तित्व ही अवकाश जिते धारण कर आकाश हो। अच्छा ये एमती तो हूँ कहीं एमती आम विचार बिना बुझिकी एमती कहीं कर, कारण शास्त्र ज्ञान नहीं, अशास्त्रीय ज्ञान। जो शास्त्र ज्ञान हम हम यार कारण मेन कारण किए सब भूल भटका कर 64 रे कहले सदवस्तुर आकाश रूपता प्राप्त हुए, किंतु तार्किक और लौकिक माने आकाशर सत्ता मान दौरान, आकाशर सत्ता, आकाशर अस्तित्व, ये विपरीत ज्ञान माया जब हो। तो 64 रे यहाँ कहले, 65 रे कहले जो माया जो हो, तो मायार परिभाषा कौन? 65 रे कहले यदि यथा वर्तते तस्य तथा तुम भाति मानतः, मानतः मान प्रमाण, प्रमाण दृष्टि जो जमती अच्छी सेटा जानिबा, ये हूँ प्रमा। रस्सी को रस्सी जानिबा प्रमा, प्रमा माने कौन? ज्ञान। प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा। जमी आपण मते देखी आगुरी, तेणु आप जानते हाँ स्वामीजी बहुत लोग मत देखी ना, फर्स्ट टाइम कोटि गोटे मेल हो, हरिद्वार हो, कौन देखिले, देन सी दक्षिण भारत जन स्वामीजी को देखिथे, देन पचारे
ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସାନନ୍ଦ କି? ସେ ନାହିଁ ତ। ହଁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ସେୟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସୁରତରେ ଯାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୌନରେ, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୌନ ହବା କଥା ସଣ୍ଡେ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲି। ଦେନ୍ ଚା ପିଇଗଲେ। ଦେନ୍ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କି ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯାହା ଲକିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟି ଆସିଗଲେ। ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କର ରୂପ ମୋ ରୂପ ସମାନ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ମୋ ଡ୍ରେସ୍, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ହେବ, ସିଏ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବେ ମାଧବାନନ୍ଦ ହେବେ। ଏ କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ। ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ କଣ? ମାଧବାନନ୍ଦ ମାଧବାନନ୍ଦ, ରମେଶ ଭାଇ ରମେଶ ଭାଇ। 65 यदि यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः। ଯେମିତି ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ज्यों है त्यों है, जो है सो है, ତାକୁ ହଉଛି ପ୍ରମା କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେ। ଆଉ ମାୟାର, ଏଠି ଆଉ ମାୟାର କାମ ହୁଏନି, କାରଣ ବିଚାର ନ ସହାୟତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ରଟା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଅବିଚାର କୃତେ ବନ୍ଧ ବିଚାରେଣ ବିମୁଚ୍ୟତେ, ପାୱାରଫୁଲ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶୀରେ। କଣ ଆର ଅର୍ଥ? ଅବିଚାର କୃତେ ବନ୍ଧ, ଅବିଚାର ଯୋଗୁ ବନ୍ଧନ ହଉଛି। ଆଉ ବନ୍ଧନ ମାନେ ଦୁଃଖ। ବିଚାରେଣ ନିବର୍ତ୍ତତେ, ଅବିଚାର କୃତେ ବନ୍ଧ ବିଚାରେଣ ବିମୁଚ୍ୟତେ, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ବନ୍ଧନ, ସେଇ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦି ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦି ପ୍ରମାଣ ମାନେ ପୁରା 6ଟା ପ୍ରମାଣ, ଲାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ବି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର ହିଁ। ସେଇଟା ମାୟାର କାମ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଚାର ମାୟା ନ ସହତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧିର ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସୂତ୍ରଟା, ବିଚାର ନ ସହତେ ପିଶାଚ ବଦ୍ଧାବତୀ। ବିଚାର କଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ରହିବନି। ଇଏ ହଉଛି ମାୟାର ଲକ୍ଷଣ। ବିଚାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମାୟା କଣ କରିବ? ବଢିଆ, ତାକୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ହଉ ଇଏ ତ ବିଚାର କରୁନି। ମାୟା ଗୋଟେ ଚୋରଡି। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଶୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନା ପାଦ ପକେଇକି ଆରାମରେ ସିଏ ଚୋରି କରିକି ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିଲା, କହିଲେ ଇଏ ତ ଅନେଇଛି, ପଳେଇଯିବ ସେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହବ। କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଲତ ବିଚାର। ଆଚ୍ଛା, ଅବିଚାର, ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉସ୍କଉଛି ବା ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ପରଦା ବି ପକଉଛି କେହି? ସେଇ ମାୟା। ମାୟା ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଛି କି ବିଚାର ନ କରୁ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହଉ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପନିଷଦରେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଆରେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବନି ନା, ଯଜ୍ଞ କରିବନି, ଆମକୁ ଆଉ ଦବନି, ଆମକୁ ଭାଗ ଦବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିଦାର ଭାବୁଛନ୍ତି କିଷାନ ତା ନିଜର ଜମି ନ କିଣୁ, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ କିଷାନ କାମ କରୁ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିନଥିଲା କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ସିଏ, ଓ ବିନୋବା ଭାବେ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ଇଏ ସିଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିଦାର ଠିକାଦାର ମାନେ ଭାବୁଅ କି, ଏଣୁ ରାଜା ମାନେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ହଉ, ଆମେ ହିଁ ରାଜା ହେଇକି ରହିବୁ। ତେଣୁ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯିଏ ଯିଏ ମାନୁନଥିଲେ, ଜୁନାଗଡ଼ ଆଦି କାଶ୍ମୀର ଆଦିକୁ କଣ କଣ କରିନେଲେ। ନେହେରୁ ତ ମନା କଲେ, नहीं तो ପାକିସ୍ତାନ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ये चाइना भी जो मानसरोवर चलीगला आंकर जो, नले सी भी जाई नथाना।
कारण ये तो सिगरेट पीकर केवल बुलिया पे लगिले भोग विलास କରିଛନ୍ତି କିଛି ପଞ୍ଚଶୀଳ ଆଦି ବିପ୍ଳବ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦିଟା ସାଇଡ୍ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ନ କରିବେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତେଣୁ ବିଚାର ଇଏ ନ କରିବାଟା ହିଁ ମାୟାର କାମ ମାୟା ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଚାର ନ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଗଲତ ବିଚାର କର तो अन्यथा त्वं भ्रमेण इति न्यायोयम सर्वलौकिक संसार रे आमे देखुछु मध्य कि विपरीत ज्ञान भ्रमरु होछि भ्रम होछि मायर काम ना मायर अस्त्र जेमते कामदेवर अस्त्र बसंत ऋतु फिर गोटे गोटे अप्सरा आदि पठेबा पुराण वर्णन सेमते मायर काम प्रथम भ्रम तैयारी करे कर्ण सुक्ति रे रजत रस्सी रे सर्प आकाश नीलिमा सतरे तो आकाश नीलिमा नहीं किंतु हमको देखा जाଉଛି तो माया स्टार्ट माया काम करूଛି है ना अन्य वस्तुरे अन्य वस्तुर आरोप ही भ्रम कहुए भ्रम कौन शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र रे भाष्य रे कहले एटा गोटे मन रखिदे जेमती अविचार कृते बंध विचारेण विमुच्यते ये सूत्र वन वन लाइन ना वन वन सेंटेंस किसी जिनिस मन रखिदे गोटे हूँ जगत गोटे हूँ संसार खाली जगत एटा द्वैत विवेक आसो पंचकोश विवेक थर्ड फोर्थ द्वैत विवेक एटा आसो आमे जगत रहिबा कि आमे संसार रहिबा आज्ञा जगत रहिबा जगतटा हूँ ईश्वरकृत संसार हूँ जीवकृत कौन सी ईश्वरकृत पदार्थ आपन को दुख दबनी कारण दश मध्य कहते सबु जिनस ना अर्जुन मोर विभूति विभूति केवे दुख दबनी दिव्य विभूत आत्मय दुख कोटा दौर से आम निजे निजे पकई दौर से दुख दौर ये घड़ीटा हूँ एज इट इज घड़ी यह हूँ जगत तैयारी है टाइटेन रे बेंगलोर रे पैकिंग ही आसला पटियाला को बस से पर्यंत से जगत थिला जड़े मत गिफ्ट देदेले से दिन ठार मोर हो गला 5-6 वर्ष पूर्व गिफ्ट आसीगला तो मोर हो गला अच्छा बर्तमान जगत थिला बढ़िया रे से दुकान रे से किणिले भी तांको ପାଇଁ भी जगत कारण से निजे रखुना मत देदेले जदि मु गोटे वर्तमान भाविबे ये गोटे पदार्थ मत यूटिलाइजेशन करबा ପାଇଁ अछि वेरी गुड कारण पदार्थर परिभाषा ही यूटिलिटी वैल्यू जदि मु आकोला मोर ये तले पड़गला भांगी गला मत दुख लगिला तमाने ये जगत है कि नथिला संसार है कि थिला कहउछन जगत रे रहो संसार रहो नहीं जीवन रे टेक्निकल सेमिति अध्यार पर अर्थ जानिया दरकार भ्रमर अर्थ जानिया दरकार कौन ना अतस्मिन् तद्बुद्धि ही इति अध्यास अध्यास भाष्य अछि शंकराचार्य अध्यास भाष्य लिखुचन ब्रह्मसूत्र जो करचन अलग अलग सब पाद अध्याय से भीतर अछि अध्यास भाष्य रे अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अर्थात जोटा नाही अतस्मिन् अरे बाबा शरीर रे आत्मा नाही किंतु शरीर रे आत्मा भाव रखिवा अध्यास आत्मा रे जीर्णता बुद्धि नाही जीर्णता नाही मरिवा नाही किंतु आत्मा रे मरिवा बुद्धि रहुची काली हम भागवत रे कहतले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षर मरीगला परे हिरण्याक्षर बहु आदि को बहुत बढ़िया प्रवचन दौचे क्वेश्चन संसार रे जी आसीबो से जीवो जातस्य ही मृतो ध्रुवः मृतस्य ध्रुवम जन्मस्य च जे जन्म हब से मरिबो जे मरिबो से जन्म हब उपनिषद वाक्य कंस विषय उपदेश दौचे वसुदेव देवकी
तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मरीगला परे बहुत सुंदर प्रवचन दौचे एंदे कहउछन्ति एवं शेष आहुरी बहुत बढ़िया आत्मा केवे मरुनी क्या उपनिषद कथा एंदे से उपनिषद कौन जानछन्ति राक्षस उपनिषद हिरण्यकशिपु उपनिषद एटा कहिला परे हठात तार बुद्धि आसुची मोर भाई मरीगला ना ना हाँ मु ताहले मरिया ପାଇଁ चाहुनी अरे बाबा आत्मा ना शरीर मरुची ता परटू चेंज हेगला कौन मु बर्तमान ध्यान करने ପାଇଁ ଯିବି ब्रह्मा को ध्यान करी वर प्राप्त करी कि मु मरबेनी अरे बाबा आत्मा तो मरबनी तुम्हें एबे प्रवचन दे के आसथिल शरीर मरुची किंतु शरीर को आत्मा भाविला आत्मा मरबनी तो शरीर भी न मरिबा पे मु जहां व्यवस्था करी देन तपस्या कर चल याको कहते अध्यास अतस्मिन् तद्बुद्धि आमे ऑलरेडी विवेक चूड़ामणि पढ़िछने है ना तापर वेदांत सार भी पढ़िछने तो वेदांत सार रे मध्य या ही कहछन कोन असर्प भूतायाम रज्जौ जो रस्सी रे साप नाही असर्प भूतायाम जो रस्सी रे साप नाही अवस्तुनि वस्तु आरोपः इति अध्यारोपः असर्प भूतानां रज्जौ सर्प आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोप वस्तु रे अवस्तु आरोप वस्तु माने कोन जोटार अच्छी रस्सी रस्सी रे अवस्तु साप नाही तो साप कोन अवस्तु तो रस्सी रे सर्पर आरोप अध्यारोप दृष्टांतर कोन हला वस्तु होची ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म जोटा नाही कौन ये जगत ये माया तो ब्रह्म रे जगत को देखिबा ये ही अध्यारोप देखो जगत रे ब्रह्म अच्छी किंतु ब्रह्म रे जगत नहीं स्वामीजी 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 कौन स्वामीजी बुझेलानी जगत रे ब्रह्म अच्छी कलश रे माटी अच्छी हाँ कलश रे माटी अच्छी किंतु माटी रे कलश नहीं जो माटीटा को देखुଛୁ से कलशटा अव्यक्त रूप अच्छे अलग जिनस व्यक्त रूप नहीं तो अव्यक्त रूप अच्छी समस्या नहीं कारण माटी देखुଛୁ जगत को जदि अव्यक्त रूप ब्रह्म देखुं असुविधा नहीं कि जगत इज इक्वल टू व्यक्त ही जाइए ब्रह्म प्लस व्यक्त ही जाइए अब ब्रह्म प्लस व्यक्त ही जाइए जगत हमको व्यक्त जगत के देखा जाउछि ब्रह्म देखा जाउनी सेतिपय कहउछन्ति वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः अतस्मिन् तद्बुद्धि शब्द टी चेंज करछन्ति एटे कोन वस्तु रे अवस्तु आरोप सेरे कोन अतस्मिन् तद्बुद्धि आत्मा रे शरीर नहीं शरीर बुद्धि करिया कि मु मरबी अरे बाबा आत्मा रे शरीर बुद्धि नहीं मरवाटा बुद्धि नहीं कि से बुद्धि कराउछि विवेक चूड़ामणि रे क्लियरली अछि एटा मु वर्तमान वेदांत सार रे कहली असर्प भूतायाम रज्जु रज्जौ सर्प आरोपहवत वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः अध्यारोप कौन वस्तु रे अवस्तुर आरोप वस्तु जी कौन गोटे पदार्थ पदार्थ रे अल्टीमेटली वस्तु कौन ब्रह्म ब्रह्म रे जहाँ नाही शरीर गुण ना जगत गुण ना तार आरोप करिया
ତାକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ରମ। ଏ ମାୟାର କାମ। ଫାଷ୍ଟ ମାୟା କଣ କରୁଛି? ଘୋଡେଇ ଦଉଛି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି, ନନ୍ ଏପ୍ରେନ୍ସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଣ କହୁଛି? ମିସ୍ ଏପ୍ରେନ୍ସନ୍। ସପୋଜ ଜଣେ ବୋହୂ, ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ଏବଂ ଜଣେ ଶାଶୁ, ମଦର ଇନ୍ ଲ। ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ମଦର ଇନ୍ ଲ, ଇଏ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ନା ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ବିବେକରେ ଆସିବ, ବହୁତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଦ୍ୱୈତ ବିବେକ ଭଲରେ ପଢିବେ କିଏ, ଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଲ୍ ସଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଦି ହୋମ୍। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଅନ୍ନେସରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଦଶୀ ଆଦି କରିକି ଦିମାଗ ଖରାପ ହଉଛି, ଘରେ ଝଗଡା ହଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବେଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେବା ସେତେବେଳେ ଝଗଡା ହବ ନାହିଁ। ଝଗଡା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅଧା ଶୁଣୁଛୁ, ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍। ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେଟା ଶୁଣି ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ଶୁଣୁନୁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବସିଛି, ପତି ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଦେଖଲ ତ ତମେ ଟିକେ ମୋର ମୋର ଗୋଡଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ବେଡରେ ବସିଛି, ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବ। पानी कौन लाएगा? ब्रह्म को भी किसी को लाता नहीं है। पंचदशी सुन की जाइए। पानी आभास मात्र, आकाश जमती मिथ्या, पानी मध्य मिथ्या, मिथ्या को ला करके क्या फायदा? अब कारण ये अलस्व महाराज पानी आने चाहूना बर्तमान वेदांतर ज्ञान आसगला। पत्नी जो कहते पतिर रोल कर जाओ, नहीं 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 स्वामीजी, ये स्वामीजी आप बर्तमान पत्नी सपोर्ट रे कहीं जाऊँ से आपको चा जलखिया खावाई दौर ना रे बेटा, असली पूछो कौन रोल। स्वामीजी बर्तमान आप रोल पलि आस पानी मिथ्या कहते कि नहीं? मु पानी मिथ्या कहती ना? हाँ हाँ, तू तो असुविधा कहीं ना, मिथ्या को मुझे कहीं आनी? अरे आनीबाटा भी मिथ्या, तो जाओ गोटे मिथ्या पर गोटे मिथ्या आरोप, चिंता नहीं। तू तो निजे अधिष्ठान ना सत्य। आमे कौन करुचो? मिथ्या ना रे आमर आलस्यर प्रदर्शन करुच। से पिक एंड चूज कर ठीक यथार्थ ज्ञान रोनी। ज्ञान थी सब समाधान है। एणु अविचार करते बंध विचारेण विमुच्यते। जड़े गीता प्रवचन देले जड़े साधु कहले तुम्हारे जो चीज है वो सबका चीज है, और जो सबका चीज है वो तुम्हारी चीज है। सेठ बहुत खुशी गला। सी देखला जड़े सेठ ठार लक्ष टंका धार आनी एवं कहला तू भी प्रवचन जाइल ना? हाँ ना, प्रवचन सेकंड वाक्यटा अच्छी ना मन अच्छी ना कौन ना, सबकी चीज तुम्हारी चीज है, मेरी चीज है, तो तुम्हारा जो पैसा है वो मेरी पैसा है। सेठ भी चालाक थे, दूसरा वाला से कहला तुम सेकंड वाला पकड़ा, फर्स्ट वाला पकड़ो ना। क्या ना तुम्हारी चीज सबकी है। तू लक्ष टंका नहीं चु मोर, बर्तमान तुम जो घर करोड़ रुपीस सेटा भी मोर है कि नहीं? तो आम जोटा दरकार सेटा नहीं जाऊँ, जोटा आम असुविधा हो नौनु। पिक एंड चूज कहते सेमती नुह वेदांत। वेदांत बुझा समाधान पाए। वेदांत जिते जी बुझ और क्लारिटी किसी असुविधा नहीं। स्वामीजी वेदांत बुझला फिर पति पत्नी झगड़ा बंद हो, यस। सास ससुर झगड़ा बंद हो, यस। रोल करो, इफ यू डू रोल देयर विल बी नो समस्या। आम रोल रे ठीक कर पारन, तुरंत सुपर इम्पोज हो मायर काम। एटा मो पत्नी, मो बोहू, मो सासू, ये सब प्रारंभ। तेणु भ्रम ये विपरीत ज्ञान माया कर दे बुझाऊ। देखो यहीटा तो बुझाऊे एत एक्सप्लेनेशन विद्या कहते आकाश को नहीं कहते बर्तमान से सी बुझेले या मन रखता क्लीयर करदे। मुझे विवेक चूड़ामणि को जी
ऑलरेडी आम देखी विवेक चूड़ामणि एमती ग्रंथ जिते मन पकेबे ना सेते बढ़िया हो। क्वेश्चन सुनो। अत्र अनात्मनि अहमिति बंध। बस रे स्टार्टिंग कर गले। कौन? अनात्मा रे आत्मबुद्धि करिया। अनात्मा माने किए? शरीर। शरीर रे आत्मबुद्धि करिया तादात्म्य, ये शब्द मन रखता तादात्म्य। तादात्म्य इज आइडेंटिफिकेशन। वेदांत ना किछ किछ शब्द अपन झकझोर करिया दरकार। कौन? तुम्हें अधिकारी नुह का जहाकू शब्दर वैल्यू जना पड़ो ना जे अब जब प्रवचन शुणुन मो सहित कथबार्ता बहुत लोग ना डरिकी भी मो सहित कथबार्ता होना कहीं स्वामी जाक पचारे पंचदशी शुणुचु भागवत शुणुचु बेटर कथबार्ता हवा ना कुछ असुविधा तो नहीं बढ़िया भी न हवा कथबार्ता शुणवानी भी दक्षिणा भी पठेवा पड़ोनी कौन दरकार दक्षिणा पठेवा शुणव मानव गुरु बोली भी पठेवा पड़ो किसी करनी अच्छा तेणु तमें किसी कलनि आया मु गोटे शब्द कौन कहीदेवी तुम्हें अधिकारी नुह कि भी खराब लगुच वो भी नहीं सुनना चाहते किंतु वो शब्द झकझोर कर देना चाहिए कि यस मैं अधिकारी हूं। अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सेमती गोटे शब्द अच्छे तादात्म्य जमी जगत और संसार कहली अविचार करते बंद तादात्म्य माने आत्मा को अनात्मा भाविवा तद आत्मा इति मन्यते। तादात्म्य शब्द अच्छे ना तत् आत्मा। तत् माने दाट दाट माने शरीर। शरीर को आत्मा मानना ही तादात्म्य। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और यही पाप सबका बाप है। स्वामी शिवचिदानंद कहते डिवाइन लाइफ सोसाइटी मुझे शुणी एवं भी कहते से शरीर को बाप माने मु मानिबा आत्मा मानिबा ही सबुठार पाप। कौन? अनात्मनि अत्र अहमिति मति बंध। ये विवेक चूड़ामणि 137 श्लोक कहते बंधन कौन उत्तर दौरान जानी ना विवेक चूड़ामणि 49 रे छटा प्रश्न थिला। को नाम बंध कथमे समागतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम च विमोक्षः कोशावनात्मा परम कात्मा तयोर्विवेक कथमेदुच्यता। ये बारंबार मुझे तले नौथली एटा को मन रखता कहता है। ओ नाम बंध एक कथमेशागतः दुई उठ आसिला कथम प्रतिष्ठास्य केमिति ये रहुची बंधन काहारी जगु मायार जगु सब कथम विमोक्ष केमिति जीव ये चारि कोशावनात्मा कोशो अनात्मा ये अनात्मा किए पांच परम का आत्मा परमात्मा किए छ ए दिजन जाक को विवेक केमती करवा सात सातटा प्रश्न ए गोटे श्लोक रे अछि 49 श्लोक प्रश्नटा तार उत्तर ये दौरान बंधन पचार ना से तो कहते अनात्मनि अहमिति मति बंध ये ही अध्यास एषः अस्य पुंसः ये मन रखता। बंधन कुछ नहीं बंध नाम अनात्मनि आत्मबुद्धि जगति सत्य बुद्धि। बंधन कौन? अनात्मनि आत्मबुद्धि और जगति सत्य बुद्धि जगत रे सत्य बुद्धि। अभी जान सूर्य कौन बुलुची नहीं के देखा जाउछ चंद्र बा सूर्य उदय हो नहीं अतस्मिन तद्बुद्धि 38 रे शिखरणी छंद्र करा जाए तो पढ़े पढ़े थे बढ़िया रे अतस्मिन तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेक भावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततो नर्थो व्रातो निपतति समाधातुरधिकः ततो यो सद्ग्राह सही भवति बंध शृणु सखे।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଖା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ କଣ, ଅତସ୍ମିନ୍ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ତମର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବା। ଅତସ୍ମିନ୍ ଅଧ୍ୟାସ କଣ? ଅଧ୍ୟାସରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରୂପ ପରତ୍ର ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ଅବଭାସ ଇତି ଅଧ୍ୟାସ। ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି ରୂପ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ସର୍ପକୁ, ସେଇ ସର୍ପର ସଂସ୍କାର ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଯୋଉଟାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛ, ତାହା ହଉଛି ଅଧ୍ୟାସ। ଅତସ୍ମିନ୍ ତଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ମାୟାର କାମ, ମାୟା କରଉଛି। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱମେବେଦମ୍ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛ ଏ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଏବେଦମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ବାକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବ ତାକୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଜଗତ ତାର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସदैବ ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍। ଏ ଶ୍ରୁତିକୁ ବିଚାର କରି 66 କ୍ଲିୟର ଟିକେ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି କି ଭ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି, ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିଚାର। ଥିଙ୍କିଂ विचार, अविचार लैक ऑफ थिंकिंग, और गलत विचार रॉन्ग थिंकिंग। अविचार आ गोटे मझिरे गोटे स्वल्प विचार, अल्प विचार। बहुत लोग तो ହେଇଗଲା स्वामी जाओ बेसी विचार करिया दरकार नहीं। दरकार कौन, राइट थिंकिंग, सम्यक विचार। तेणु शास्त्र जोटा अच्छी ताको भल भावे विचार करो, देखियो जो विचार जो गलत धारणा अच्छी ता नष्ट हो। 66 को जीवा। एवं श्रुति विचारात् प्राक् एवं श्रुति विचारात् प्राक् यथा यद्वस्तु भासते यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येते विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यया चिन्त्यतां वियत्। ततस्तच्चिन्त्यतां वियत। देख श्रुतिर विचार करने पूर्व जो जिनसटा जमती देखा जाउथला, भाषित होउथला, सेटा चेंज हो। केमती बुझाऊँ, आपण विज्ञान पढ़ी ना, आकाश टा नीला देखा जाउथला, जो दिन ठुर विज्ञान पढ़ला आप मन थे पंचम षष्ठ पढ़ागला आकाश रंगहीन वर्णहीन। आप पंचम षष्ठ पढ़ते, मुझे से पढ़ी, तो से धारणा पूरा जो टीचर से बहुत बढ़िया बुझे बुझे जीवे कि आकाशर कौन से रंग ना, वर्ण ना। ता पूर्व जलर मध्य समुद्र जल मध्य बुझे थे। ए देखा जाउथले काहे देखा जाउची, रंग गभीरता जगु, असीमता जगु, रिफ्लेक्शन जगु, ये सब कारण भी कहबे। से दिन हमें जानले आकाश नीला नुह। जने जन को चा देले टे जो का, तो कहले कि चा अच्छी नहीं है। से कहले चा अच्छी नहीं है, हाँ बहुत अच्छी है। बुझेला ना नहीं, जने जन को चा देले कहले कि चा भल है नहीं ना, भल है कौन भल है, अरे बहुत भल। एटा कौन पे बुझेले स्वामी जी, अर्थात आकाश नील, हाँ आकाश नील नुह, विज्ञान द्वारा जानले एवं जानिक से मन रहा, बुद्धि रहा, किंतु व्यवहार कला बेलू आकाश नील उड़थिल
ନୀଳ ଆକାଶର ଆଃ କି ଆନନ୍ଦ। ଆକାଶ ନୀଳ ନାହିଁ ବାବା, କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ନା ବ୍ୟବହାର ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶକୁ ନୀଳ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ଆକାଶ ଜାଣିଦେଲେ ନୀଳ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଫରକ ପଡୁନି ଯଦି ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୌଡୁଛି, ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ଦୌଡୁଛି। ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ଦୌଡୁଛି। ବିଚାରେଣ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ବିଚାର ନା ସହତେ, ବିଚାର ମାୟା ସହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଚାରେଣ ବିପରୀୟତେ, ଆମର ଯୋଉ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ସେ ବିଚାର ଯୋଗୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣି ଦଉଛୁ। ତସ୍ ଚିନ୍ତତମ୍ ବିୟତେ, ଏମିତି ଆକାଶ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆକାଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଆକାଶ ଅଛି ତ ମେନ୍ କଣ? ଆକାଶ ଅଛି ଯୋଉ ସତ୍ତା, ଆକାଶର ହିଁ କ୍ୱାଲିଟି। ଯେମିତି ଆଳୁ 5 କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ନା ରେ ବାବା ଏଇଟା ନୁହଁ, ସତ ହିଁ ଆକାଶ ହଉଛି। ସତ ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ମାୟାର କଳ୍ପିତରୁ, ମାୟାର ଭ୍ରମରୁ, ମାୟାର ବିପରୀତରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆକାଶ ନାମରେ ନାମିତ ହଉଛି। ଏଇଟା ଜାଣ। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଜଗତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି। ଡୋଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦି ୱାର୍ଲଡ ବଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ୱାର୍ଲଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସଂସାର ଭାବିଛ, ମମ ଏତେ ଅହମ ଏତେଷାମ୍, ବାସ୍ ଏଇ ଦୁଃଖର କାରଣ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମୋର, ଏଇ ଦୁଃଖର କାରଣ। କିଏ କାହାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଭାଗବତରେ କହୁଥିଲି, ଚିତ୍ରସେନ, ଚିତ୍ରକେତୁ, ଚିତ୍ରସେନ ରେ ଯିଏ ବୃତ୍ରାସୁର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅଟି କୃତ, ଯେତିକି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ପୁଅ ହେଲା, ବର ପାଇଲେ, କେତେ ସୁଖ ବି ମିଳିବ ଦୁଃଖ ବି ମିଳିବ, ମରିଗଲା, କାନ୍ଦିଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ନାରଦ ଆସିଲେ, ନାରଦ ଆସିକି ପୁଅକୁ କହିଲେ କି ଦେଖ ମୁଁ ଡକେଇ ଦଉଛି ପୁଅକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। କହିଲା କିଏ କାହାର ପୁଅ? ମୁଁ ଅନେକ ପୁଅ ହେଇଛି, ଅନେକ ଥର ବାପା ହେଇଛି, ତମେ କୋଉ ମୋର ବାପା? ମୁଁ କାହାର ପୁଅ? ନା ମୁଁ ପୁଅ, ନା ତମେ ବାପା, ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲି ମୋର ବାସନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋର କଟିଗଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଏ କଣ ବିଚାର? ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଜାଣିଦବା, କିଏ ଶାଶୁ କିଏ ବୋହୂ, कौन सास है कौन बहू है। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 100ଟା ଥିଲା, ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 15 ବର୍ଷ ପରେ 50ଟା ରହିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ। ଯଦି 100ଟା ଥିଲା, ଏବେ ବି 100 କଣ 120 ହେଇଗଲାଣି, ତାମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବଢିଗଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସରିଯିବ। ବିୟତମ, ବିୟତମ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ, ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ଦେବେ, ବିଚାର କର। କଣ କେମିତି ବିଚାର କରିବ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବିଚାର ଥିଲା 63 64 ରେ? ଆକାଶର ସତ୍ତା, ଆକାଶ ବଡ, ସତ୍ତା ହଉଛି ତାର, ଆକାଶ ଧର୍ମୀ, ସତ୍ତା ହଉଛି ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନା, ବିଚାର କର, ସତ୍ତା ହଉଛି ଧର୍ମ, ଧର୍ମୀ, ଆକାଶ ହଉଛି ଧର୍ମ। ସତ୍ତା ଉପରେ ଆକାଶର ଭାଷିତ, ସତ୍ତା ଉପରେ ଆକାଶର ଆଭାସିତ, ସତ୍ତା ଉପରେ ଆକାଶର ସୁପରିମ୍ ପୋଜିସନ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କର, କଣ? 67 ଭିନ୍ନେ ବିୟତ୍ସତି ଶବ୍ଦ भेदात् बुद्धेश्च भेदता वायादिषूनुवृत्तं सत् न तु व्योमेत भेददीः।
क्वेश्चन सुनो बाबा। भिन्ने वियत्सते शब्द भेदा बुद्धिश्च भेदतः वायवादीषु अनुवृत्तम सत न तु व्योमेति भेददीहि। स्वामी जी कौन कहते शुण। आकाश और सत भिन्न। भिन्ने वियत सती। भिन्ने माने वियत माने आकाश। आकाश और सत ये दीटा जाक भिन्न। शब्द मध्य भिन्न। शब्द भेदा। शब्द भेद जो बुद्धि भेद मध्य भिन्न। बुद्धि रे जो भेद हो भिन्न भिन्न हो ना नहीं। अच्छा माने कौन शुण। एटा कौन रिमोट। तो ये रिमोट रो बुद्धि आसला। एटा कौन ना ये होची घड़ी। घड़ी रो बुद्धि आसला। दीटा जाक अलग अलग बुद्धि हेले। घड़ी रिमोट नुह। रिमोट घड़ी नुह। सेमते सत शब्द रो सत बुद्धि। आकाश शब्द रो आकाश बुद्धि। श्लोक देखो। भिन्ने वियत सती। वियत माने आकाश। सती माने ये दीर्घ ही अच्छी कारण संधि रे सत शब्द रू आछे सती। सती माने ये जो पार्वती सती से अर्थ नुह। शब्द भेद बुद्धि भेद। तो शब्द भेद अच्छे और बुद्धि भेद अच्छे। शब्द दीटा शब्द अच्छे बुद्धि भेद अच्छे। हाँ तापर कौन कहते वायादिषु सत अनुवृत्तम च व्योम इति भेददीहि। ये जो सत अच्छी ना आकाश रे सत बुद्धि भी अच्छी एवं वायु रे मध्य अच्छी अग्नि रे मध्य अच्छी। ये जो सत बुद्धि सतरे तो अच्छी ता निजर एवं आकाश वायु अग्नि आदि रे सत बुद्धिटा रही। किंतु वायु रे सत बुद्धि जमती अच्छी आकाश बुद्धि तुम्हें आरोपित कर परियोने। हाँ हाँ। कारण वायु सत जोगु वायु सत जोगु अग्नि सत जोगु जल सत जोगु पृथ्वी। ये सत बुद्धिटा कॉमन अच्छी अनुवृत्ति अन्वय। सतटा दिले आधार। आकाश रे भी अच्छी वायु भी समस्त भीतर अच्छी सतटा। तो सत दृष्टि गोटे किंतु जो सत कहूच एवं आकाश कहूच दीटा जो शब्द शब्द भी अलग है गला भेद भी अलग है गला। सत दृष्टि गोटे रूप दृष्टि अलग। सत अनारोपितम और आकाश आरोपितम व रूपितम। रूपितम माने रूप रूपाकारम। तो रूपाकारम दृष्टि भेद भी अच्छी शब्द मध्य भेद अच्छी एवं बुद्धि मध्य भेद गला। ये दीटा जो एक्जिस्टेंस अलग अलग दीटार सत्ता अलग अलग। गोटे हूँ सत आ गोटे हूँ आकाश। कि मन रखता गोटे अधिष्ठान रे शब्द अलग अलग भला भला शुण। किंतु बुद्धि गोटे ही रहिबो शब्द अलग हो अधिष्ठान गोटे। एग्जांपल घट कलश माठिया। माठिया माने कलश। बड़ा कलश को माठिया बोलते। जमती कांथ ये अर्पिता पूछ रही थी ना कांथ माने क्या है ना दीवार। तो बर्तमान एग्जांपल नियंतु कौन देखो लहड़ी आ बुदबुद आ बिंदु वो अलग अलग है कारण छोट बड़ आकार किंतु गोटे ही जिनस घट कलश कुंभ गोटे घड़ी वाच घटिका शब्द तीन है किंतु जनक पाए। तो शब्द तीन टा हला पर मध्य बुद्धि गोटे ही रोचे।
କାରଣ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ହଉଛି। ସେମିତି ସତ୍, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ କମନ ରହୁଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକଟି ଥିଲା, ନା ସତୋ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବଃ ନା ଭାବୋ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ ଉଭୟୋରପି ଦୃଷ୍ଟନ୍ତଃ ତନୟୋ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିभिଃ। 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ନା ସତ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବ। ଆର କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ। ଭାବ ମାନେ यहाँ पर ଭାବନା नहीं, ଇମୋସନାଲ नहीं, ମାନେ असतर कौनसी अस्तित्व नहीं। भाव माने एठा अस्तित्व। भू, भू माने होना, होनापन नहीं है असत। आकाश पुष्प से रही परिबनी। ना सत विद्यते भाव ना अभाव विद्यते सत। सत ताऊ कहते जार अभाव हो परिबनी। सत बुद्धि माने जो पदार्थ विषय अभाव हो परिबनी। जमते सत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब 6टा जिनस देखुच, कि ए भितर जो सतटा से अभाव होबनी, सबूथ रहिबो। सत जदि चलीगला ना आकाश कौन से मूल्य नहीं। सत जदि चलीगला वायुर किसी मूल्य नहीं। अलंकार काली मो भागवत रे कहानी कहूल ना, गोटे भगवान कृष्णकर कथा पंडित जी कहते, कान्हा एते से कहते आ वो लड़का इतना सुंदर है। यही समय गोटे चोरटे आसला, से गोटे लड़का विषय कहते कि वो मुकुट सोना का है, चमचमक रहा है, कान में कुंडल सोना का है, चमक रहा है। अब पंडित जी बुझो बुझो से बुझो तो ये जरूर इतने लाख रुपीस का होगा, ये इतना करोड़ रुपीस का होगा। फिर सुंदर मणि पिंची सी, फिर कंगन पिंची, फिर अंटारे कौन कहते नहीं कटी रे सेटा पिंधिची। फिर तो चोर भाविले एटा बहुत बढ़िया गोटे राजकुमार टे हेतियो जो पिंधिछ ता विषय बुझौची। समस्ते गले प्रणाम कला पर ये चाकू बाहर कला। चंबल का डाकू हूं, मान सिंह। हाँ, वो जो प्रवचन में बता रहे थे ना, वो आदमी लड़का लड़का, हाँ, जो सोना फोना पिंचंदी बड़ा हिसाब कहूल गोटे कोटी ये सी। हाँ, तार एड्रेस बता। ये जानदेला से निजे तो कही देछि मोर परिचय। ये जदि पंडित भाविला अनुभूति व्यक्ति, यदि मुझे किसी न कह बड़ा मुस्किल पड़ जाऊ। तेणु सी कहले हाँ ये एड्रेस है वृंदावन। मोर एग्जाम्पल ये कहानी रे नुह ये अच्छी। अलंकार माने कटी, कुंडल, पाउझब ये सोना ही अच्छी। सोना प्रति सतबुद्धि, सोना बुद्धि सब जगह समान, किंतु कंगन आदि रे जो बुद्धि जो से जो रूप जो अलग अलग ना हो गला सी अलग अलग, किंतु गोटे बुद्धि कमन सोना बुद्धि सेमती सत अच्छे। शंकराचार्य कहते सर्वत्र बुद्धिदय उपलब्धि सद्बुद्धि असद्बुद्धि यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत तत्सदसद विभागे बुद्धि तंत्र स्थित। भाष्य कहते आ मन रखिता सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वे उपलब्धते समानाधिकरण। समानाधिकरण रे ही दी प्रकार के बुद्धि हो। माने मन रे ही बा गोटे वस्तु रे ही घड़ा रे ही बुद्धि हम। घड़ा अच्छी आ कपड़ा नहीं। एटारे ही रिमोट अच्छी घड़ी नहीं। दीटा बुद्धि है गला ना। तो कहते बाबा
ସତ୍ ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ସତ୍ ହଉଛି କମନ, ଇଏ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ନ୍ୟାୟ ବସିଛି, ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଘଟ ଆଉ କଳସ ଦିଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଳରେ କୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି, ସେଇପରି ଆକାଶ ଏବଂ ସତ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ, ତ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ। ଆପଣ କହିଲେ ସତରେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ ଅଛି, ସତ୍ତା, ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆପଣ ଦେଲେ କଣ କି ଘଟ ଆଉ କଳସ ଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ, ସେମିତି ଆକାଶ ଏବଂ ସତର ଦିଟା ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ହବ, କାରଣ ଆକାଶରେ ବି ସତ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ହବ କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବିଚାର କରନ୍ତୁ କଣ ହବ? କାହିଁକି ଆମେ ଦିଟା କହିବା? ଗୋଟିଏ ହିଁ ହବ। ଆମେ ଆକାଶକୁ ସତ ହିଁ କହିବା। हम का ଆପଣ ଆକାଶକୁ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆକାଶକୁ ସତ। ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ପଚାରିବେନି ଆଉ ଥରେ, କାରଣ ମୁଁ ଉତ୍ତର କାଲି ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜି ଏତିକି। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍?